Nakadawat og formal nga sulat si Barangay Captain Rock Garay gikan mismo sa Blue Ribbon Committee aron motubag sa mga reklamo nga gisangat batok kaniya kalabot sa kontrobersyal nga isyu sa South Bay. Base sa sumbong nga gisumiter sa city government, giakusahan si Garay nga nagtugot sa pagpamugos sa pagtukod sa pipila ka infrastruktura sa maong dapit nga wala kunay klarong business permit o building permit. Apan giluwat dayon sa kapitan ang iyang panalipod. Diin iyang giinsister nga walay tinuod o walay lig-on nga basihan ang pagpasangil batok kaniya nga giandam sa City Legal Office. Dugang paniya tinuod nga adunay mga grupo nga misulay pagpamugos nga ipasirado ang South Bay. Apan gibarugan niya nga walay rason nga pasakaan siya kaso. Mga allegation dito about anang dinhang ato ang South Bay, no? Kaya actually gusto gyud na nila ipasirado, no? So anyway, ilang mga allegation dito nga tugtan daw nako nga magpatindog dinha og mga structures ang mga stakeholders. Unya ilang allegation is walay building permit, unya wa po makuha og business permit. Kana siya dakong bakak na sa ato ang city government, no, sa ato ang city legal office. Sa katapusan gisaan ni Garay nga andam siya nga mosalmot og motubag sa tanang legal nga proseso aron mapakita nga malimpyo ang iyang pangalan. Ug mao kanang report gikan sa patrol kini si Bombo Iris Lucerata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.